Luki rekao, ovdje je prirodno, dišemo svež vazduh. Šta praviš Ranjo opet ovaj? Gledaj, ko je sad ja? Ja volim Pero! Tamo je magacin, gdje je bio pre?
Nešto, vrate, pere je. Vidi njega s čime pere. Nisam ne vidio da ima. Konačno da kažeš. Ja i moj prst serenade. Mali moj, nećeš ti. Ju, ti si raditi. Čekaj. Nećeš raditi. Nećeš više raditi ovih dana. Although I might be laughing loud and hearty, baby, but deep inside I'm blue. So take a good look at my face. You see my smile looks out of place. If you look closer, it's easy to trace the tracks of my tears. Pogođen ili viknuti hit. U suštini čim neko prekine borbu, digne pušku, podigne ti ruku, ne treba to zloupotrebljavati, ali to znači je pogođen. U jednoj situaciji našli cev na cev, i ja i protivnik. Naravno, ni ja ni on nije pucao. Bio sam blizu, da. Međutim, ja sam oglasio da sam pogođen i pitao čovjeka da li ti zašto ne oglasi da sam pogođen. On kaže, pa ja sam mogao da pucam. Znači, u toj situaciji, bar ja smatram da smo trebali obojice da se javimo da smo pogođeni. Znači, kad ne znaš da li je rafal ili treba pojedinačno, uvijek ili pojedinačno. Sve najbolje zamerku za organizatora, a to je što ja sam i dalje ostao zbunjen. Mi igramo, brate, arkadu, platformu ili kampanju. Ja kad nekog pogodim, kad ga gledam, kad pušku, kad on vikne, meni u srcu toplina. Isto to pružam tebi, da kad si me uvatio na nišan i kad me potrefiš, brate, dignem ruku, ja znam da će tebi biti lepši, jer zato smo tu. Znači, to je ono što ti je feeling. Ali veliki je pomak. Vi što stojite ovdje, što pričate, meni srce puno. Tako da, jedan veliki aplauz za organizaciju. Ne može Maleta na game, jebi ga, brate. Ako krenemo da se kurvamo sa pravilima, nikad nećemo izaći, znači moramo negdje lupiti crtu. Ej, ta pravila postoje zbog nekog razloga, neko ih je nekad osmislio ili iz iskustva, How's my love?